sing penting setrek. Kakap putih guys. Oh, mulutnya ombok guys. Kurang guys, satu guys, gak sempet video, sing penting setrek. Masuk, lo guys, kakap putih guys. Lanjut lagi. Alhasil bawa pulang satu aja guys, lumayan pelaris. Wes angel. Temen tuturamu. Oke. Angel temen tuturamu. Orangnya lihat diutal mlebu kamu guys. Guys. Kakap putih guys, cukil-cukil. Masuk 86 tok wis.